Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en la llamada de hoy. Déjame ponerlo en español también. Welcome everyone who are here. This call, it will be in bilingual, as you see. This is something that we did from the very beginning, 11 years ago, when we started the business. Una de las cosas que nosotros hicimos hace 11 años atrás es estar haciendo llamadas en bilingüe junto con Miki y Saudi. And I know that este equipo está formado de ambas lenguajes y también queremos honrar a quienes están aquí presentes y poderles servirle en su idioma. I know that we have coaches who speak English, who speak Spanish, and we want to honor them and be able to serve them in both languages. So bear with us because what we have here is good. And we decided to bring the entire team together tonight so that we can bring a little bit of the history of the company, what are we doing, what we stand for, and what's ahead of us. Decidimos unificar al equipo completo, con nuestro equipo madre también, Timigo, para poder llevar el mensaje de lo nuevo, de lo que hacemos y de lo nuevo que viene, que está frente de nosotros. Tonight we have Miki Fernandez, we have El Profe Carlos, we have Saudi, we have Mari, she's here with us, Rosy, Uniris, and myself, who were able to be present at the leadership retreat this past couple of days, and it was an amazing experience. And we gathered together so that we can do this together as a team and do big things as the one big team. Todos estamos acá, aquí está el profe, aquí está Saudi, aquí está Miki también, Uniri, Mari, Rosy, quienes y esta servidora, quienes estuvimos en el retiro de liderazgo en estos últimos días y queríamos reunirnos todos para traerle el mensaje y lo nuevo, innovador que tenemos y que todos pues podamos unificar fuerza como un equipo grande. Así que I'm going to introduce to you Miki Fernandez. She is the founder of one of the co-founders of Timigo. We come from Timigo. We're part of the lineage of Timigo. And as we were at the leadership retreat, we talk about doing this together. And there is no better person to be with us tonight. Miki, as well as Saudi, who started also with Miki, and then we came into the picture. She's been around in this community for 12 years, along with Saudi too. And then Niri's been here for 10 years as well. Myself and my husband, we've been here for 11 years. And then Mari Powell's been here for 6 years as well. Rosie been here for 3-4 years here now. So we all were able to go to the leadership retreat, and what we learned and everything that we absorbed, we're gonna bring it to you so that you also align yourself with the vision and what's to come. Aquí tenemos a Miki Fernández, quien es la cofundadora de Timigo, también Saudi, quien también empezó el negocio junto con ella hace 12 años atrás, y luego vinimos nosotros, el profe Carlos Morales y yo 11 años atrás también, para unificarnos a la visión y misión de esta compañía. Uniris está aquí también con nosotros, lleva 10 años como coach y he estado también parte de lo que es este equipo. Tenemos a Mari Powell, que está aquí por 6 años también, y Rosy, que lleva 3-4 años con nosotros aquí, y tuvimos la oportunidad de estar juntos en el retiro de liderazgo. Lo que traemos es súper innovador y sabemos que te va a ayudar bastante en lo próximo y nuevo que vamos a hacer. Así que sin más nada que decir, Miki, the call is yours. On mute. You're on mute, Miki. Buenas noches. Good evening, everybody. I'm so excited to be here with you guys tonight. Perfecto. Let me tell you, first of all, en primer lugar, yo quiero que ustedes sepan that one of the reasons I'm so excited about this es que por fin, finally, I can use my Spanglish language, combinar las dos vainas juntas and speak both languages at the same time. Not everybody could do it. It's a blessing, una totalmente bendición hablar los dos idiomas. Pero como dijo Ivy, you know, ya yo tengo, I've been here 13, I just celebrated on October 5th, 13 years as a Beachbody coach. And yo me visto, I see myself grow with the company, because when I first joined in 2009, en el 2009, cuando yo me uní a la compañía, the whole company only had 14,000 coaches in the network.
And so I see myself like I've been growing. He crecido con la compañía, the highs and the lows. You know, yo me he montado en el roller coaster ride con Beachbody, en los momentos altos y bajos. Y, you know, we're entering a new era, una era nueva. We're entering this new era with Beachbody. And my desire, our desire as a leadership team, como equipo de líderes aquí, es que abran su mente. We want you to open up your minds to receive. Because when change comes, cuando cambio viene, ¿sabe lo que pasa? You know what happens? New opportunities will open up. New people that we're going to be able to help out. Like, I'm getting goosebumps on this, guys, because the way this change is happening, we're going to be able to help people that perhaps were afraid to join Beachbody, right? Y el profe Carlos is going to go more deeper into that, pero sé que this new change is going to open up so many doors, abrir tantas puertas para tantas personas que necesitan lo que nosotros vamos a ofrecer. Okay, and all this change is not going to go into effect, full effect, until spring, hasta la primavera. Pero we're not going to wait till spring. We're going to start preparing now because this is day one. Today is the new day one. Hoy es tu nuevo día número uno. Y esto es lo que me fascina de este cambio, is that we're all starting together, day one together. A mí no me importa si ustedes comenzaron ayer o comenzaron conmigo hace 13 años atrás, you started me 13, it doesn't matter. It's day one for everybody. So todos estamos comenzando en el mismo starting point. So la pregunta es, what are you going to do with it? ¿Qué tú vas a hacer con el día uno? Are you going to embrace it? ¿Le vas a abrir los brazos a este cambio? You know, hay un libro que dice, Who Moved My Cheese? ¿Quién me movió el queso? Es un libro. And it was a book that I read years and years ago, decades ago, actually. Cuando hubo un cambio en la compañía, in the company where I used to work. But you know what happened? Because I moved and I went with the flow, is that new opportunities were opened up. Se abrieron muchas puertas. No era con esta compañía, pero es lo mismo. Cada compañía siempre cambia. Y siempre cambia para mejorar. So, en el chat, yo quiero saber, in the chat, yo quiero ver ese chat, mira, a las millas, boom. Who's gonna join day one today? Who's ready? Póngalo. Pongan en chat, I'm ready, estoy lista. Vamos al mambo, let's go. I'm ready, let's do this. Let's get down to business. With change comes opportunity. We're gonna meet new people. Vamos a conocer nuevas personas que necesitan lo que ahora la compañía va a ofrecer. Señores, this is it's going to blow your mind. You know, and doing this call, haciendo esta llamada unida con 413 Global, se me rizan los pelos. I get goosebumps. I get goosebumps because this is where we need to be right now. Aquí mismo, donde estamos ahora, en este día uno, es donde todos estamos supuestos a estar acá. So, I'm excited. So I'm excited to see everybody's listening. Let's ready. Let's do this. We're going to do this together. And yeah, so just open your mind, embrace it. Just embrace the changes. You know, going into leadership, nosotros, you know, antes de llegar, sabíamos, we knew there was change coming. We knew there was change coming. And we just no sabíamos lo que era. I was nervous, porque estaba un poquito nerviosa, porque no sabía que eran los cambios, pero I knew that I needed a change. And I know that if I needed a change, I knew that Team Eagle needed a change. And so this is exciting. And we're going to do this new journey, esta nueva jornada, la vamos a hacer juntas. Esta es la primera vez que estamos haciendo esto. Nunca se había hecho anteriormente como lo estamos haciendo ahora. So I'm really excited about this. And if you're nervous, yes, you should be nervous. Cuando los nervios comienzan es porque algo muy bueno viene por ahí. So, como dijo Saudi en el chat, somos pioneros de nuevo con todo lo que viene. Así que vamos a darle duro, vamos al mambo, saquen su librito a tomar notas y creo que se lo paso al profe ahora. Sí. Sí, ok.
Gracias, Mickey, por darnos esa introducción. And now we are going to pass on with el profe Carlos Morales. He's my husband. He loved this type of business, always had. And he's here to give us a little bit of background and also a little bit of history and why and how are we moving forward. Él está aquí, Carlos Morales, el profe, para darnos una introducción de lo que viene, un poco de historia y cómo nos vamos a mover hacia adelante con esta nueva innovación. Thank you for introducing me. Gracias por esa introducción. Yo soy Carlos Morales, ya tenemos, como dijeron Miki y mi esposa, ya tenemos 11 años en esta compañía y yo quiero introducir una idea. I want to introduce to you an idea, and this is the idea that was presented by the CEO of the company, Carl Daikeler. Carl Daikeler compartió con nosotros la nueva idea de innovación que trae la compañía. Innovation is always something that is not easily accepted, but I'm going to take my time explaining it to you. Yo voy a tomar mi tiempo explicándote un poquito de lo que viene. Y lo que viene es algo que va a beneficiar a todo el mundo, sea cliente, coach, cliente preferente, no importa. What's coming will benefit the clients, the coaches, the preferred customers, because this right here is going to bring the market to another level that we can reach more people. So, ahora mismo, esto que viene, que es la innovación que trae Beachbody, nos va a abrir más puertas. Entonces, mientras las puertas siguen abriéndose, nosotros vamos a tener más oportunidad de impactar vidas. So, as we have new opportunities to impact lives, this is the idea. The Beachbody company started with the idea to bring a community so that you can have fitness, nutrition, and community support. La compañía empezó con la idea de Beachbody, con la idea de traer entrenamiento físico, nutrición y el apoyo grupal, que todo el mundo está acostumbrado a tener en esta compañía. Pero ahora hay una idea porque hay un problema en la sociedad actualmente. And right now there is a problem that the company has identified. This problem has to do with what people believe to be like a negative stigmatism around fitness. Y hay una idea en el mercado que ellos identificaron, que hay como un estigma negativo alrededor de lo que es el fitness, el entrenamiento físico y todo eso, y uno cuidarse. Entonces lo que se identificó es que hay personas que ahora mismo hay una obsesión con el cuerpo ideal. Hay personas que si no están en el cuerpo ideal, se creen que están atrasados. Right now, there is like a bad connotation around fitness because it feels like it only serves a certain population, and there is a negative outlook to the ideal body. Like people are obsessed with having an ideal body. So what Beachbody is doing is turning this idea around, and we're gonna get insecurity out of people as they're running through their fitness journey. Ahora lo que Beachbody se va a concentrar es en sacar esos estigmas negativos y vamos a hacer un giro en ayudar a la persona a que no tenga inseguridad de su jornada o de su cuerpo. Ahora mismo la idea es traer una solución de fitness, nutrición y apoyo grupal, pero ahora le vamos a decir fitness, nutrición y salud mental. So now the solution that is coming to Beachbody is going to be, the whole network is going to turn into fitness, nutrition, and mindset. Before it was fitness, nutrition, and community support. Now it's going to be fitness, nutrition, and mindset. Antes la solución de Beachbody era fitness, o sea, entrenamiento físico,
nutrición y el apoyo grupal. Ahora el enfoque estará en entrenamiento físico, nutrición y la mentalidad, o sea, la salud mental. La razón por qué esto está cambiando es porque queremos que la persona se sienta segura de ella misma, de que la persona esté a gusto con la vida que está viviendo y esté a gusto con la definición de lo que es estar en salud. So right now, Beachbody wants you to embrace yourself for who you are. And Beachbody wants you to embrace the life exactly how you want to live it so you can design your fitness journey. And now to embrace the true definition of what healthy means to you. So what they're bringing is all this negative stuff that is out there about bodies, and we're bringing it to a place in which you can feel that you can embrace yourself first, that you're good with you first. Ahora la compañía quiere concentrarse de que cuando tú entres a una jornada de entrenarte físicamente o trabajar en tu salud, de que tú tengas aceptación propia, de que tú te sientas bien contigo mismo primero, antes de entrar en la jornada. Y por eso Beachbody ha introducido lo que es el desarrollo personal en el sistema. El desarrollo personal va a ser una parte del sistema de lo que trae la plataforma y va a ser permanente. So now the company, what they're going to do is that they're going to bring in a personal development factor in the content that's going to be provided on the platform. This personal development piece is going to allow us to really embrace where we are first before we get on a journey. Because what they found is that the problem is that many people are having mind drama before they start. Y lo que se han dado cuenta es que uno tiene como una batalla mental constante cuando uno empieza una jornada. Y ellos han identificado ese problema y le han traído una solución. So now that we have identified that the mind drama has been the issue that normally stops somebody from getting into their journey and getting serious about it, this is the solution. It's going to be fitness, nutrition, and mindset. Okay, these are the foundations of the transformation that Beachbody is going to do. La transformación que Beachbody trae ahora es fitness, o sea, entrenamiento físico, nutrición y mentalidad. La mentalidad es una columna que va a ser sumamente importante para el desarrollo de cada persona. Esto va a ayudar a cada coach a tener más conectividad con sus clientes, vas a poder crear más volumen, vas a poder tener más ganancias como coach y simplificar el negocio. So what we're going to do by doing this innovation as a group right now, we're going to get ahead of the change, and we're going to be able to serve more customers. We're going to be able to create more volume. We're going to be able to reward ourselves with more pay and simplify the business. Because I know that this has happened to you before. Many people get on the journey, and what happens? Once you tell them, hey, listen, let's start helping people so that you start your coaching business, they usually say, well, tell me in the chat. How about this? Tell me in the chat. They usually say, I gotta wait until I'm done with my transformation before I start helping people. Tell me if that happens to you. Put it in the chat. Si a ti te ha pasado que cuando tú quieres empezar a hacer el negocio, te pasa por la mente que primero tengo que tener una transformación. O cuando quieres ayudar a un coach a emprender su negocio, que de una vez empieza la objeción de que primero tengo que tener una transformación antes de empezar a ayudar a alguien. ¿Te ha pasado?
right? This is just, I think, is a roadblock in the development of any coach. Esto es lo que está frenando la mayoría de los coaches a emprender. Entonces, Beachbody está trayendo una solución a esto, y no solamente a los coaches, pero está trayendo una solución al ecosistema completo. Entonces, nosotros como coaches estamos al frente con la información y por eso te la estamos trayendo esta noche. So today we're bringing up front what Beachbody just shared with us at this leadership retreat. They have really laid out the foundation, and the ladies are going to talk about it in a minute. But what has happened is the transformation from a negative connotation, including the word Beachbody. And the word Beachbody has been linked to undermine the brand of Beachbody, because a lot of people think that they have to have this perfect body or beach body in order to do the business. And that is not true. And it limits people. Entonces, el nombre de Beachbody es algo que hay que tomar en cuenta en esa transición. El nombre de Beachbody ha sido ya como conectado al cuerpo ideal. Ha sido como algo que las personas miran como, ay, tengo que tener los cuadritos antes de yo empezar. O hay que estar en forma antes de ser un coach. Entonces, la compañía desde hoy está haciendo la transición y finalmente la va a terminar la transición completa en abril del año 2023. Desde hoy estamos usando la palabra body. Ahora nosotros nos vamos a llamar body coaches, no Beachbody. Beachbody se va a empezar a ir de lo que son las etiquetas, de las promociones, de los grupos y todo eso, porque Beachbody va a ser parte de la transición para que las personas empiecen a aceptarse como son y para que puedan tener lo que le llamamos salud estima. We are moving towards a system that is going to focus on self-esteem for health, which we call what the company just coined health esteem. We're moving towards this health esteem in an environment that we teach fitness, nutrition, and mindset. So with this system, this is what we're going to be able to accomplish, where people feel like they're accepted at any level. And with the structure that the ladies are going to show you, we are able to have a very doable lifestyle in fitness. Con lo que las damas aquí van a enseñar esta noche, tú vas a ver lo que la compañía va a traer el año que viene y vamos a empezar a implementar desde ya. Como equipo lo vamos a implementar. Es un sistema que ellos ahora han traído en el cual nosotros podemos tener éxito en las transformaciones sin tener que tener la presión de tener cuerpos ideales y de verdad diseñar nuestra jornada de entrenamiento físico y tener salud. Entonces, Beachbody right now is going to focus to help people feel better about themselves from the day they start. So they set up and they stay that way and love what they do. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, como compañía, ayudar a las personas que se sientan bien sobre sí mismos, desde el día que empiezan, para que ellos estén en el carril correcto y que les guste la jornada, no que tengan una presión de comparación con otras personas. So we're going to stop the comparison game with other people and comparing ourselves with ideal bodies, because we're going to learn to embrace ourselves, and this is what I love about this transition. So ahora les voy a dejar ¿con quién nos vamos ahora, bebé? Creo que voy yo, Carlos.
Okay, so I'm gonna leave you guys with Saudi, and you know that Saudi brings fire. So pay attention to what she's about to say and how and what she's gonna share with us because this is gonna be amazing. Así que pongan atención. Ahora mismo le voy a dejar aquí a Saudi, que ella es la que trae un contenido que tiene fuego. Así que pongan atención y tomen notas. Saudi, No, ahora se me va a salir el corazón porque ahora you set the bar too high. Primeramente, Carlos, cuando tú estabas hablando, when you were speaking, I thought about how I started, and it was a pleasure to be with your team this week because Mary Powell and Rosie didn't know that I started with personal development. Yo empecé, Rosie y Mari no sabían que yo empecé con desarrollo personal. Yo era una persona muy negativa y yo tenía mucho peso que rebajar, pero estaba a punto de perder mi casa con 2 carros que no podíamos pagar y en una situación económica que a mí en sí lo que me interesó más fue el negocio. Y tenía mucha vergüenza de compartir el negocio porque estaba muy sobrepeso, pero la compañía en ese tiempo sí tenía esta plataforma. Back then, when I started, the company did have personal development. Carlos, I don't know if you remember that we had Craig Halliday, who was a trainer, like a master trainer for coaches at every level. And I think that is what propelled me in such a quick way. And so I am so excited to finally connect the dots. Estoy súper feliz porque por fin creo que podemos conectar las cosas que nos faltaba. Esta es la parte que nos faltaba. Y en esta gráfica, ustedes están viendo, in this graphic, you guys see a little bit of a taste of what we saw, right? Because it was a lot, but we're going to give you like the most important things, again, because these things will be implemented in a couple months. Le estamos enseñando una de las gráficas que que me impactó mucho, de que Carl Deichler introdució. Voy ahora a ver mis notas para no salir. Hold on. Was I muted? Was I muted the whole time? No, Just for a you're second. good. Oh, okay. Just for a second. Thank you. So let me go by my, I'm going to look at my notes right now so I don't get out of content. So voy a empezar en español y después voy a decirlo todo en inglés. Bari va a ser la primera plataforma que va a integrar la herramienta necesaria para nosotros lograr lo que Carlos explicó, que es la estima de salud, ¿verdad? Vamos a tener como algo como lo que ustedes están viendo ahora para poder compartir con nuestros clientes y nuestros coaches salud positiva, pero con un twist de lo que es comer más postre. Eso fue lo que el network se fue abajo cuando Carl dijo que vamos a comer más postre. Y ustedes tal vez están pensando, oh my God, no, ¿cómo vamos a poder comer más postre? Sí, podemos comer más postre haciendo recetas saludables, como lo que habló Carlos de Clean Energy y todo lo que tiene que ver con nutrición saludable. Nos dieron, no sé si Mickey tiene por ahí las recetas que nos dieron para que podamos no solamente reemplazar una comida con Shakeology, pero también para poder hacer postre saludable. Y quién más que nosotros, que nos encanta un party, nos encanta un evento, nos encanta un todo, ¿verdad? Y que por qué no le estamos introduciendo los postres saludables. So vamos a reclamar esa mentalidad, sabiendo que nosotros tenemos la herramienta para hacer esos postres y hacerlos ricos y saludables, para que el cliente que nos esté viendo no pueda decir, oh, esa gente nada más come saludable, esa gente, yo no puedo hacer eso. Sí lo pueden hacer, le podemos enseñar cómo mejorar su salud sin tener que cohibirse de ser feliz, ¿verdad? El latino, todas las nacionalidades quieren estar feliz y quieren también verse bien
y quieren también sentirse bien. So, vamos a disfrutar este proceso, vamos a lograr lo que Carlos explicó de la estima de salud, pero usando estas recetas limpias que nos van a dar. Creo que dijeron, no me recuerdo si fue cada 10 días o no sé, pero sé que vamos a tener contenido nuevo y saludable. Now I'm going to translate it into English, which will be much easier, guys, and faster. So, y no crean que yo no sé hablar español. Yo sé hablar español, pero que yo lo hablo, tú sabes, chapi chapi. Body is going to be the first comprehensive platform to give people the tools to achieve what Carlos was talking about, the health esteem. Carl is very passionate about this. The network was floored when he said, eat more desserts. I myself have been a huge fan of making desserts with my Shakeology. And so the fact that we're going to have all these recipes and the fact that now we're going to have tools to be able to introduce this to our clients and to our coaches is going to be a game changer, guys. More people will be more open, right, to join us, because I don't know about you, but everybody loves desserts. Hands down, right? ¿Quién aquí, who here likes desserts? ¿Quién aquí le gustan los dulces? Porque a mí me encantan. All right. So in the meantime, the first step to engage in this positive health esteem is literally to eat more desserts, but obviously making them more healthy. Carl was not kidding when he said this. And I didn't know this man had such a sweet tooth, but he really does. And so the first step is to reclaim our mindset by knowing that we have the freedom to live according to, that we don't have to create these rules for ourselves, that we can make a healthy desserts, right? And we can show them how to make them in a healthier way, right? In a healthier way that's going to enhance people's health, and that's going to point people into the direction of what Carl meant in health esteem, that they can achieve success, that, you know, they can enjoy the process, that we can have a party. Like, we can literally have parties and have healthy desserts, right? Hey, I'm just looking at the chat real quick. Yep. All right. So I think that's it. Do you want me to cover anything else? I'm good. That's good. Now is Okay. Uniris. She's kind of covered some part to simplify this process. Uniris va a empezar nos va a compartir la parte donde simplificar este proceso para que todo lo podamos hacer bien. So, buenas noches, good evening everyone. Una de las partes que a mí más me gustó de esta nueva evolución que está teniendo la compañía, I love the idea of evolving as a community, as a whole, as a company. And that was one thing that got me excited. So for us, the veteran coaches, we've seen the changes and the add-ons come into when we're building a share a cart. You know, como coaches veteranos, nosotros hemos visto los cambios que han venido pasando dentro de la compañía y lo confuso que puede ser armar un share a cart y mandar un link. Entonces me gusta la idea de que comenzando con el paquete de Sure Thing, que va a ser el programa que sale en diciembre con Megan Davis. Una de las cosas que va a pasar es que van a simplificar los paquetes. So ya no vamos a tener 50 diferentes modalidades que podemos comenzar a alguien, sino simplemente hacer la recomendación de un paquete para start, para comenzar. Y de ahí, entonces, añadir y comenzar. So one of the things that's going to happen is as of December, when Sure Thing is launched, the new program that Megan Davis is going to launch, that program is going to come along with a starter kit so that we no longer have to, shuffle through the 50 different forms of sharing a cart link. Because as a newcomer, as a new coach, it can be a little bit, confusing. So we're going to move to the simple idea of having everything in one local, like Body. Vamos a tener un solo sistema que va a ser nuestro sistema de Body, donde pueden accesar los ejercicios, la nutrición y los suplementos y la salud mental.
So we're going to have one house where everything is going to be placed. And then, which is going to be housing the fitness, the nutrition, and the mindset, the personal. And I love the idea that now, I don't know about you, but I get a lot of Shakeology cancellations because people usually say, oh, I don't drink Shakeology over the weekend. And it ends up piling up. So then people cancel their Shakeology, right? So we're not going to have that excuse anymore. I love that. We're busting excuses. Ya no vamos a tener las excusas de que la gente, yo no me bebo la batida los fines de semana, so yo la voy a tener que cancelar porque es que tengo demasiada. Ya eso no va a suceder porque ahora vamos a poner los paquetes donde tengan la opción de tener Shakeology, 20 servicios. Van a tener 20 servicios de Energize. So, la idea es que otra cosa que no hemos mencionado, vamos a tener el enfoque para que no haya, que no tengo tiempo. Son 5 días que te estamos pidiendo que te comprometas a comer saludable, a mover tu cuerpo, 5 días. Todo el mundo puede, son 7 días de la semana, te estamos pidiendo 5 de un compromiso. Eso va a ayudar a la retención. So by having our packs now, so that we no longer have the excuse that I have too much product at home, we're going to move to the 20 serving Shakeology bag with a 20 stick Energize pack. And that will be brought into a starter pack. That starter pack will also include, the portion control system, and it's going to also simplify the nutrition. So they'll have the shaker cup as usual, and they will have like a condensed version of the To Be Mindset, a condensed version of Ultimate Portion Fix, so that they can choose the path. When they choose their path, they can dive deeper. También van a tener la simplificación de la nutrición y luego de que reciban esta pequeña cajita que les da el comienzo a comenzar su jornada, ahora van a tener una como versión simplificada de los 2 programas de nutrición que tenemos, el To Be Mindset y el Ultimate Portion Fix. Van a hacer, póngale una idea de videos comprimidos, dándole la idea básica para comenzar y para que puedan tomar la decisión cuál es el programa a seguir. Una vez que decidan, ok, yo me voy con To Be Mindset, bueno, pues van ahora a irse por el camino de To Be Mindset a indagar y a estudiar más. Pero ya tienen el fundamento básico, al igual que lo pueden hacer con Ultimate Portion Fix. Y ahora todo va a estar en un solo lugar. Y al recibir esta cajita, es fácil para ellos decir, ya tengo mi Startup Kit. Este plan, the plan para salir con la caja, the Starter Kit, va a ser para marzo, pero the Shake and Hustle va a salir en diciembre, cuando venga Sure Thing. So we're going to have them, the packs, the base kit that is going to kickstart everything is going to start as of March, but the Shake and Hustle will be available for sale with the Total Solution Pack into the Sure Thing. So ya no vamos a tener la excusa de menos resultados. El enfoque es simplificar la situación para que obtengamos más consistencia, lo cual produce más resultados. Porque ya no vamos a tener tanta gente diciendo es que es demasiado, yo no comprendo, yo no entiendo. More results. ¿Ok? Entonces creo que esa es una de mis partes. Yo estoy que brinco. I'm very excited for what's to come. Yo creo que todos estábamos ansiando la evolución. I think that we were all with the expectation of some sort of evolution. And I think this is giving us a little glimpse of what's the future. So, I don't know, what excites you more? Thank you, Niris. I'm going to go into the next step. Voy a hablarlo primero, bueno, voy a hablar los 2 idiomas. I'm going to go into the next step, like Saudi and Miki, Niris, and El Prophet, they mentioned that we're not going to wait until March to start putting into practice what's coming. Como dijo Saudi, el profe, Miki, Niris, que no vamos a esperar hasta el principio del año para poner en práctica lo que viene más adelante. Entonces, ¿qué hemos preparado? Lo más simple, simplificando el proceso. We have prepared something that is going to simplify the process before we get started officially in March. So we are going to do, it's already ready. We're going to send you the link, a Cracking the Body Code. It's going to be a group on Facebook where all of us are going to start implementing the 5 basic habits and implementing the body blocks.
Vamos a hacer un grupo que ya está hecho y vas a recibir una invitación que se llama Descifrando el Código de Body, donde vamos a implementar 5 hábitos básicos diariamente y también los bloques de Body. ¿Qué se va a requerir en esto? Primeramente, what's going to require, what we're doing is that you're going to have a calendar that is going to tell you, we're going to provide you a calendar that is going to tell you the workouts that you're going to do for the following 3 weeks, and then the week of rest that you're going to get, which is the recovery week. That calendar, we're putting it together so that you know exactly what to do so that you can start putting into practice what's coming in Body. So with that, lo que vamos a hacer un calendario donde te va a indicar qué tú vas a hacer por las próximas 3 semanas y la semana que va a ser la semana de recuperación, para que tú sepas qué hacer e ir familiarizándote con el sistema de Body. Ahora bien, ¿qué con esto va a venir? Hábitos básicos que te va a ayudar a implementar el cambio que tú quieres. El primer básico hábito va a ser leer 10 minutos al día. We're going to implement 5 basic habits every single day so that we can get aligned with what's to come when it comes to do the body blocks, and is read 10 minutes a day at personal development. And we all as a team, we're going to start reading First Steps to Wealth. That is a book that can definitely transform your life from within and get you out of the 98% mentality to the 2% mentality, which is the kind of people who decide to make a change and will make an amazing transformation within themselves and also with this business. Vamos a empezar a leer primero Pasos a la Riqueza. Este libro es un libro transformacional desde adentro hacia afuera que te va a ayudar a aprender tú como persona a crecer y también como tu negocio. The second habit is eat clean and follow the nutrition guide. El segundo hábito diario que vas a hacer es comer limpio y seguir la guía de nutrición. We all know that we have the portion fix or the to be mindset. Whatever that system of nutrition that you are implementing right now, that is the one that you are going to continue doing. You're going to get support, you're going to get accountability from us. We already know what we're going to be doing every single day. So de lo que tú estás haciendo de tu alimentación, sea que sea to be mindset o los contenedores, tú vas a implementar cualquiera de los dos que tú estés siguiendo. Vamos a tener más apoyo y más seguimiento en este grupo que estamos haciendo. Otro hábito es compartir la jornada de tu salud física. The third habit is share your fitness journey. You're also going to share your fitness journey in the group, but also in your social media. Compartir la jornada de tu salud en el grupo para tener más responsabilidad, pero también para compartirla en tus historias y en tus publicaciones para enseñar lo que estás haciendo a los demás. The fourth basic habit is invite 5 people a day to see what Body is about. El cuarto hábito es invitar a 5 personas al día a ver qué se trata Body. We are going to be sharing examples on how to invite. Vamos a estar compartiendo en el grupo, ese grupo va a estar en Facebook, cómo tú puedes invitar 5 personas al día a ver esta oportunidad. Y el quinto es conectar a la comunidad diariamente. The fifth basic habit is connect to the community on a daily basis. We understand that connecting is like plugging in your cell phone and making sure that it's charged so that you can use it. Entonces, and then that is going to help you to stay accountable. That's going to help you to start creating these habits so that when you launch your body block with your clients and your coaches, you already know what to do and you are very well prepared when this launches. That's why we are getting ready now. Conectar con la comunidad diariamente va a ser algo muy importante porque es lo que te va a ayudar a crear estos hábitos para prepararte para cuando todo salga en vivo, tú sepas cómo guiar a tu comunidad, a tus clientes y tus coaches en lo que es usar el código Body, the Body Code, which is the Body Blocks. Y aquí lo que vas a aprender es tú mismo cómo llevar el sistema por las 3 semanas and then esa semana de descanso donde vas a poder recuperarte y tu transformación física va a ser aún más. During this body blocks and the body code, you're going to
you're gonna learn how to use the 3 weeks to do your workouts and then your 1 week of recovery. That way you're gonna be able to rest and you're gonna be able to also get better transformation by the end of doing this. It's not a challenge, but it's more like the new way, healthy habits, doing what Beachbody is bringing out right now for us. Entonces, right now, I'm going to, I want to know quién se va a comprometer a hacer los 5 hábitos básicos. Ponlo en los comentarios. I want to know who's are going to commit to do the 5 basic habits. We're going to launch this, guys. This is going to go on next Monday. We're going to start, this is starting October 24th all the way to November 11th. So we're doing a full 4 weeks of commitment to cracking the body code. Vamos a hacer desde octubre 24 hasta noviembre 11 el compromiso de 4 semanas para descifrar el código body. Y yo sé que algunos están haciendo un programa ya en específico. Yo estoy haciendo un programa en específico, pero mi misión es alinearme con la visión de la compañía, no matter what I'm doing right now. No importando lo que estoy haciendo. I know some of you are already doing a program and you're probably thinking like, oh, how I'm going to do this? I'm going to stop this. I'm going to tell you this. And I have to be very honest before I move on to the next one. Story, fat sales, story, no, fat, ¿cómo se dice? Fat tail, story sales. Let me tell you this. Right before I went to leadership, I remember telling my husband on the way to First Step to Success in San Antonio, Texas. We were driving to Texas. And I told him, I said, at this leadership event, all I want to hear is where our leader is going. I want to hear from our CEO, Carl Deichler, where is the vision, where we are heading. He is our north, and I am waiting to see what's in store. And whatever that it is, we are going to align with that vision because we've been here for 11 years, and we know that everything that he does is for good and for better every single time when there is innovation. And I tell you, the moment that I heard him saying where we're going, I was like, thank you, Jesus. I know now what we're going to do, and no matter what, I'm going to align to this vision. Una cosa que le dije a Carlos mientras íbamos en camino a los primeros pasos al éxito en San Antonio, Texas, íbamos manejando, le dije, yo quiero escuchar qué nuestro líder, qué nuestro CEO, Carl Deichler, tiene preparado para nosotros para poder alinearnos. Yo quiero saber hacia dónde vamos y no importa lo que estemos haciendo, nos vamos a alinear a esa meta, a esa visión, porque cada cosa que Carl decide hacer es para mejor y para el bienestar del network completo. Esto es su bebé. Esta compañía es el bebé de él. Y él no va a hacer nada que no sea para progresar y prosperar. So this is Carl's baby, and there is nothing that he's going to do to help us prosper and to help us be better. So I am very excited. So October, write it down, October 24th to November 11th, we are cracking the body code. And I want you to put in the comment, Amen. Amen, and I see myself in the vision. I am part of this vision. I am part of where we're going. Octubre 24 a noviembre 11 estamos haciendo descifrando el código body y yo quiero que tú me pongas en los comentarios, estoy adentro, me veo en la visión y soy parte de esto. Queremos saber quiénes son aquellos que en realidad están corriendo esta jornada y esta trayectoria con nosotros. Y con esto quiero transicionar, and with this I want to transition to 2 amazing ladies who were there at the retreat. And I tell you, I had a conversation with one of them when we got there. And I love how she opened up her heart to me and expressed to me where she were. And see her, after everything was done, she was a totally different person. This other lady told me, I need this. I have to fill my cup. And when she said that, I said, so do I. And we went and we came to the leadership retreat with a mindset of expectation and also anticipation. And I think our cup is overflowing right now. So with that being said, I want to introduce to you to Mari Powell and Rosie también. Rosie is going to share a little bit of her story,
with this experience. Quiero decirte que antes de ir, te voy a presentar dos mujeres acá, que ellas fueron a retiro. Y una de ellas tuvo la conversación conmigo el primer día, donde ella abrió su corazón y ella se expresó cómo se sentía. La mujer que vi al inicio a la que vi al terminar eran totalmente diferentes. Lo mismo la otra me dijo, yo necesito llenar mi copa. Y yo cuando escuché eso, yo dije, yo también necesito lo mismo. Y mirarla antes y después, totalmente diferente luego de acá. Creo que todos vinimos con nuestra copa llena. Así que sin más nada que decir, Mari, Pavo, si puedes empezar y luego Rosy Martínez es la siguiente. Van a compartir un poquito su experiencia esta vez. They're going to share a little bit of her experience and their takeaway from this retreat. Hola equipo, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pero les voy a ser bien honesta. Do I have a graphic or can we open the whole thing? ¿Podemos abrir el esto o hay más gráficas para mostrar? Hay una Much más al final. better. Ahora te vemos. Hay una más al final, pero dale para allá que yo la abro ahora. Okay, I feel better like this. Tengo que ser honesta, estoy súper nerviosa porque voy a hacer algo que nunca he hecho en estos 6 años de ser coach. I have to be very honest with you because I'm about to do something that I haven't done. I haven't doing in these 6 years as a coach, that is speaking in English or present in English, okay? So my English is not very good looking, so bear with me, please. My husband is American, he don't speak Spanish. When I met him, I speak a little bit of English, so we just spoke the love language. That's all we needed for just fall in love, you know. So let's see how it goes. Before leadership, I don't know, but during the past month, durante los meses anteriores, actually the whole year, I have been feeling very frustrated with the business, with myself, porque las cosas que estaba haciendo antes que me funcionaban, they didn't work anymore. The things that I have been used to do to work my business, they didn't work anymore this year. I'm talking about this year, okay? So I'm so glad I took my notes because I will be all over the place if I didn't take my notes. One of those things also, because I was getting very frustrated, una de las cosas por las que me estaba frustrando mucho is because of my payment, my paycheck. Mi paga bajó. I don't know about you, but in my case, that happens. And that made me doubt about myself, me hizo sentir como que dudar de mí misma, like, what am I doing wrong? Or what am I not doing it? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿O qué no estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Todas esas cosas estaban pasando por mi cabeza, me sentía frustrada, empecé a dudar de mí. So before leadership, all of those things were on my mind, and I started to doubt about myself, about the business, about everything. So when leadership came, cuando me llegó la invitación de leadership, I knew immediately, yo dije inmediatamente, I have to go. And I'll be honest with you, voy a ser completamente honesto con ustedes. Esta vez yo tuve que hacer sacrificios económicos para ir a leadership. This time I had to sacrifice, like doing, how to say, financial or economic sacrifices to go to leadership, because how I told you, my payment wasn't the same. Como les dije, mi paga no era la misma, but I knew, pero yo sabía that I had to go, because how I told Ivy, I need to fill up my cup. Yo necesitaba llenar mi vaso para poder seguir dándoles a otros. So I had to make the sacrifices to go to leadership, to be there, pay my ticket and everything else, but nunca puse un no, porque yo sabía que lo necesitaba. And thank God I went to leadership. Gracias a Dios que fui, de verdad, because eso era lo que necesitaba. I didn't need to watch any more new strategies to do my business. No necesitaba ver más videos de más estrategias para hacer Club del Éxito, para hacer esto, para hacer el otro. Yo necesitaba estar presente ahí y reunirme con todo el network, con todos los demás coaches. I needed to be beside other coaches and share with them and hear that I wasn't the only one having those struggles. No era yo la única que estaba pasando por eso, sino éramos todos. Y in that moment, I felt that
we were like, how can I describe it? Nosotros, we lean into each other this time. Todos, la gente ahí estaba bien vulnerable, los coaches y todo, y abrieron su corazón y contaron sus experiencias de lo que pasaron este año también. So that makes me feel like, I don't know if it's good or bad, but that made me feel better, that the other coaches were very open with their hearts and saying the same thing. That made me feel better. So one of the things that after or during leadership that made me feel that I was like in the right place was to hear Carl Daikeler, el CEO, escuchar al CEO, when he announced the name, the change of the name, and talking about the purpose and the vision, why that name was changing, and seeing him crying about it. Wow, cuando yo vi al CEO, a Carl Daikeler, hablando sobre el cambio de nombre de la compañía y el por qué él cambiaba el nombre y el propósito y la visión que se renovaba y verlo llorar acerca de eso, para mí fue el momento, tú tenías que estar ahí para poder sentirlo, porque fue algo que se sintió, más que lo entendí, lo sentí. Yo no sé si a las demás chicas les pasó lo mismo, but I felt that thing. And that was my confirmation that I was in the right place. Esa fue mi confirmación de que yo estaba en el lugar correcto, en la empresa correcta, en la compañía correcta, por más cosas que me pasaron antes de ir para este evento. Listening to the new ways to earn more income gave me hope. Literal, escuchar las nuevas formas ahora que tenemos de generar ingresos, las nuevas formas de hacer club del éxito, que ya no es solo vendiendo paquete reto, y yo sé que eso se va a hablar más adelante en las llamadas y todo, me dio mucha esperanza, en serio, a lo que yo había estado viviendo. And sharing my time with Saudi, with Mickey, with Uniri, con Ivy, con Rosy, y compartir historias, compartir momentos, eso me hizo sentir que, de nuevo, that I wasn't alone. Share time with all the team made me feel that I wasn't alone, because I had been feeling alone por más que ahí estaban mis coaches y mis líderes y todo, I was feeling alone because maybe I put myself in a bubble and to think wrong stuff, or, thinking crazy when you don't know what is coming. That was my fear. I don't know what is coming. I don't know what is going to happen. Ese era mi temor. Si ya me está pasando esto con el negocio, yo no sé qué es lo que viene, como que se va a poner peor, se va a poner mejor. What is this? So I went with a lot of expectation. Yo fui con mucha expectativa y regresé con todas mis preguntas contestadas, con el corazón lleno. I came back with all the answers that I needed to hear, with my heart overflowing and with more clarity. Yo regresé con más claridad. I came back motivated to work again because I was a little not motivated. Yo regresé motivada para trabajar de nuevo mi negocio. I came back renovated. Yo regresé renovada. My husband noticed that. Mi esposo lo notó también. Me dice, la cara te cambió. Y Saudi también me lo dijo. Saudi told me, your face changed in this event. And I didn't know. I was having like a cara de puño. I don't know, porque mi esposo también me decía, tu semblante te cambió desde que tú regresaste. And it's because cuando te estresas y te frustras y todo eso, te cambia el semblante. Y maybe eso también yo lo estaba pasando en mis redes sociales y a mi equipo. Maybe those things that I was feeling, I was passing through my social media to my team, and I didn't know. Maybe sometimes you do the same. You feel frustrated with the things and you're passing it through your messages on social media. We have to be aware of that. I came back with a lot of hope because now, with all the changes, with all the announcements, I see a bright future for our company, for all of us. Yo regresé con mucha esperanza porque después de los ahora no se habla en español, también me trabo en español y en inglés ahora, porque después de los anuncios y de todo lo que se habló, de todo lo que vivimos, regresé con mucha esperanza porque puedo ver un futuro brillante para la compañía y para nosotros. Definitivamente el hacer el sacrificio
de ir a este evento me ayudó a volver a enamorarme de mi negocio. Making the sacrifices, the necessary sacrifices to go to this event makes me fall in love again with my business. And that's all I have to say because ya me trabo mucho. Bueno, yo lo único que digo es que si tú no sigues hablando inglés, you killed it. Chévere. Gracias, Mari, por tu testimonio. Thank you, Mari, for your testimony. Now we want Rosy Martinez, está por ahí. I don't know if she's going to do Spanish or en español. She speaks English, but she wants to pretend that she doesn't. The only time she pay attention over there is when they were showing the numbers in English, like the income, like, oh yeah, there goes. I know how I'm going to make more money. Like, that's when she really pay attention. So, Rosy, dale. Yo soy Ruby. Good night, everybody. For me, this is actually the second time that I'm speaking in English because I make a call with Mickey, right, Mickey? Do you remember? You did that to me? My first language is in Spanish, okay? Si me agarran, como dijo Mari, rajado, I'm sorry. My broken English. Okay, I'm going to share with you guys something like really special. Voy a compartir con ustedes algo súper especial because this is the first time it happens to me. Esa es la primera vez que me pasa a mí. This is my third leadership, así se dice, ¿verdad? My third leadership que yo fui. The first time Ivy invited me, la primera vez Ivy me invitó. I was her, mira Ivy riéndose en inglés. Ivy invited me for the first time. I was, I think, Diamante 2 Estrellas. He said, okay, you qualify to go with me. Tú calificas para ir conmigo al liderazgo. And when I went there, oh my God, that was the most beautiful experience. Esa fue la mejor experiencia que yo pude haber vivido. And I'm so glad, ¿cómo se dice? Thankful to Evie because of her bring me there. I have the vision, even though up and down, because it's not easy. And I'm going to share with you guys a really simple story that maybe is going to help you the way you feeling right now, or you feel, ¿cómo se dice, Ariana? Que te sentiste atrás, le estaba preguntando a mi hija. You felt. Okay, so riéndose en mi inglés, pero mira, ahí está mi hija ayudándome. Felt before, porque everybody here think like, like it's easy, or why this happenings to me, and why everybody's like, oh my God, it's successful, and just you're gonna think like it's only happened to you, que solo te está pasando a ti. Y eso es lo que yo creía antes de ir a este retiro, que solo me estaba pasando a mí, nobody else. Yo veía a Mari, oh my God, Mari, she's hitting the Success Club 10, 20. What happens to me if I was doing what I'm doing wrong? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo malo? And I told my husband, listen to this. This is the last time I'm going to the leadership retreat. If nothing changed my mind, I don't know what's going to happen. Porque I always feel like, yo siempre sentía dentro que esta plataforma, this platform that God gave it to us, de que Dios nos dio a nosotros to change life, it's not going to get easy. No va a ser fácil. Nada donde nosotros queremos llegar va a ser fácil. Entonces yo dije, oh my God, what I'm going to do? So, hace un tiempo atrás, like, I start feeling like, oh my God, what I'm doing wrong. I try to do my best with my team. Yo tratando de hacer lo mejor con mi equipo, like try to teach them the way, like, so they can do Success Club, they can do, we can grow together. And I feel like, en vez de ir para arriba, to go up, we're going down. And I started getting frustrated. Yo me sentía frustrada pensando que por querer ir para arriba iba para abajo. So I tried to feel like betrayed, lo anoté aquí, so traicionada, and disappointed, frustrada. That's the two words that I'm gonna, share with you guys. And it's like a big words. Oh my God, porque Rosy como una líder está diciendo eso? Because sometimes we feel like we're trying to be perfect in front of everybody. And we got so much, like hurt inside, como mucho dolor adentro o frustración, and we don't know what to do. And this is going to happen. You're going to be frisada. Te vas a quedar. You're going to start like not showing up for the calls, no ir a las llamadas de tus líderes, like I was doing it.
you know, like trying to make excuses. And my leader right here, Ivy Morales, the first day I sit with her, it was me, the girl, it was me, the one who was sitting at the table, estaba sentada en la silla con ella, llorando a moco tendido. No sé cómo entienden eso. I don't know how to say that in English, but it was crying like... Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Ivy, esto y esto está pasando. You know, like when I started this business, I get so in love because I know we have so much future in this company, so much future. Tenemos tanto futuro en esta compañía. So I did my best when I start, you know, I speak with my husband, but al tercer año, you know, my husband said, listen, you are like everything, you know, I don't know what's going to happen to you. It's everything about Beachbody. And this is, you know, we have to talk everything about Beachbody, you know, esto y el otro. So he started like, you know, but the time. Y ese es lo que ahora nuestros líderes y vamos a manejar el tiempo, the time. Siempre mi líder me lo decía, Carlos Morales, Eva Morales, always like, you have to use this, you know, like the time with the girls, the time with your husband. But yo caí en algo that, you know, when we go out and dinner, I was texting and blah, 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 you know, like I have to make the, you know, like I have to do the success club, blah, blah, blah. So my husband started getting like, you know, like this is not, so he got a business. He got out like academy, soccer academy. So he told me, Rosie, you know what? You know, sometimes I was getting like this overwhelming, you know, because that's me, you know, like that's me. And he said, you know what? I'm going to do my best, grow up my business so you can, you know, chill a little bit, que te relajes un poquito. And that's not me. And that's not, you know, yo quería siempre estar como, y me acomodé mucho. Like empecé, like what I'm doing wrong. Like I'm doing everything for my team. I'm doing everything for my, you know, I always do like by uno más uno con mis coaches. I want to do the best. I want to date, like que ellos brillen, que ellos vayan a estos eventos. I want to, everybody in my team go to this event, go to, you know, like get everything from the company because there's so much in the company that we can get. Like, you know, and then me frustré. Yo quería tanto y me frustré. And then I started going down, down, down. And I said, listen, I'm going to this retreat. Me lo gané desde el año pasado. And I said, everything changed this year for me and my team. And I said, I got to do something. Tengo que hacer algo. I have to go. I have to go. And then llegar allá, yo le dije a mi líder, llegando allá, yo tenía un peso. ¿Cómo se dice peso en inglés? Like I have so much in my head. I got so much in my head que yo quería como que va a reventar. Y cuando llegué allá y empecé a hablar con las líderes Saudi, so much weight, yeah. Saudi, thank you. Saudi, Evie, Mari, and everybody like Mickey. And we sit in the room like eating ensalada and una galleta. Eso no dijeron ellas, pero nos comimos una galleta de pan. Y una ensalada. What we ate? Dessert. Y nos sentamos a escucharlas a ellas, como dijo Mari, that filled my cup. Yo me sentía horrible, la verdad, esa es la palabra, yo me sentía like overwhelmed. Yo dije, yo no sé si yo puedo. And we're not talking about like desarrollo personal, because sometimes, you know, when I hear like, I'm doing desarrollo personal, but something else is happening here. You know, when you want something, líder, escúchame esto, when you want something, you know, like, and you know where you're going, even though everything, entre más grande la responsabilidad, it's gonna get like, te vas a sentir más presionada. It's more pressure. And that's okay. That's okay, because that's gonna teach you, because, you know, everybody here wants to be 5-star diamond, right? 6-star diamond, 2, 3, 5, 10. I want to be 15. I'm ready to be 15. That's the question here. Are you ready to be 15? Or 30? Or 40, 50 star diamond? Are we ready? So I said, I want this, but I'm not ready. And we have to understand that we have to pass a process. Tenemos que pasar un proceso. Yo me senté con mi líder y le dije, ¿sabes qué? En 3 palabras me siento así, me siento así. Así.
esa mujer de Dios grandiosa me dijo en minutos, esto, pim, pum, pim, pam, pam, para no hacerse los largos y aburrirlos. Pero cuando yo dije, ¿sabes qué? Ella pasó el proceso. Ella tuvo que llorar lo que yo estoy llorando, lo que yo estaba llorando. Ella tuvo que vivir lo que yo estaba viviendo. She has to live whatever I'm living right now so she can teach me. Live it right now. Right now. Like open your eyes and said, everything that happens to me right now is for a reason. Todo lo que me está pasando ahorita es por una razón. I don't care. It doesn't matter how many years we have in Beachbody. This is the best opportunity in our life. Esta es la mejor oportunidad que tenemos en nuestra vida to help our families. To help our families. Y más ahora, now that it's not everything about, a perfect body and abs and everything. Es salud. Entonces, que tenemos la oportunidad en la mano. We have these opportunities in our hands. Now we have to shake it off. Everything you do. Oh my God, I did this wrong. I did a lot of things wrong in my team, with my leaders. And I have to say sorry because I messed up. I was learning. I'm learning. We never stop learning. Nunca dejamos de aprender. Yo cometí errores grandes con mis líderes. Grandes. Like yo tenía que decir, perdóname, porque tal vez no estaba en un momento de mi vida. Honestamente, somos seres humanos. You know, this is life. Don't feel bad if you're in the time like, I don't feel good right now. I don't want to show up right now today. You know, in your team, like, where are you? My team always tell me, mi equipo siempre me dice, cuando no me ven un día, Rosy, ¿estás bien? Que they know, yo salgo con, you know, even though, like, you don't feel to go, eso es normal sentirlo. Because you know what? Nosotros no somos vendedores. Somos el producto del producto. We are the product. So it's not easy, and we know that, and I understand. In this retreat, it was the best one in my life. Why? Because I get close with my leaders. They all right here, my upliner. Ahí entienden, okay? Y abrir el corazón a cada una de ellas y ver and see that they get into this. You know, it was like, okay, so we here together. We're going to do it together, and we're going to get up together. So tonight is the night to shake it off, dejar lo pasado, y vivir lo presente. Because God, you know what? He did this for a purpose. Y Él nos unió. No sé cómo decir eso en inglés, me pasó, estoy emocionada. Él nos unió like a team. Y como dijo Miki, like, this was in the beginning. Mira, ahora tiene gente ni que habla inglés, and we're trying because we're part of the team. And this is something big. In, you know, like Latinas, it's not easy because, you know, sometimes I used to say, like, it's not easy because this is American, you know, company, and then we Spanish. Mi negocio lo hago en español. Es primera vez que me tiraron al agua. Yo ni sabía que iba a hablar inglés, señores, como me dice Ivy. And then I said, like, oh my God, I'm going to do it. You know what, Miki and Evie and Saudi and everybody here, Uniris, I said, I'm going to do it. Porque tenemos que romper. We have to break this. Everything stop you to go up, you have to break it. Y yo dije, hoy lo voy a romper. No soy americana, no hablo perfecto inglés, but they're going to understand the message. And that's what we're here for. It. Not to be perfect. It's just to bring the message to everybody outside this. Yo estaba nerviosa. Yo le dije, si supieran lo nerviosa que estoy. Like, you don't know, but I was shaking. But I got to do it anyways. Yeah. ¿Ni por qué? Why? My family. Yo le dije, me sentía betrayed, traicionada. With who? With me, with my girls, with my family. They're always waiting to mommy. Desde los 3 años, they was like, oh, mommy, they saw mommy changing. Y me encantaba escuchar eso de Saudi que yo quería llorar. I'm a different woman because of this. And that happens to me. I'm a different woman, y se ven lágrimas, it's because of this opportunity. Yeah. Like, I don't speak the same way. I don't see everything, you know, the way I used to see it. I see my daughters, my husband, everything different because of this.
y el desarrollo personal. And I'm so thankful with God porque me puso en este equipo, me and this team, because I know something big and amazing is coming for us. And I'm sorry for my Spanglish, pero that's what it is. Gracias Rosy por tu tremendo testimonio y la pasión que tiene. Thank you, Rosy, for your amazing testimony and your passion, because it's just totally different. You had to see her the first day, and what she's saying right now is like, it's another woman, totalmente diferente. Y con esto, I want to transition to this. With this, I want to transition to a good news that we have for the entire team, that we are preparing so that we can kind of seal everything and be equipped for 2023. Our new year starts today, and that is the amazing opportunity that we all have. Con esto te voy a presentar lo próximo que estamos preparando para ti, para todo el equipo y cada uno de tus coaches y clientes también, para prepararnos para lo que es el 2023. El nuevo año lo estamos empezando hoy mismo. Así que con esto te voy a dejar al profe nuevamente, a Saudi y también a Miki para decirte lo que viene el próximo mes. Yo no puedo hablar. Habla tú, profe, porque esa mujer me dejó a mí. Wow. Esa mujer. Y dije que no. Yo lo único que te voy a decir a las dos. Si ustedes, yo no sé lo que es inglés. I don't know what's English, in your mind, what you think English is, because you girls freaking killed it. You could have spoke Chinese tonight and I would have understood. You know, and I will say this, you know, we're a very ethnic team. Nosotros somos un equipo como multicultural, porque nosotros tenemos gente de todos los países, gringo, moreno, ¿cómo se dice? We have blacks, we have whites, we have Dominican, we have all nationalities. But what happened tonight, you don't have to be a certain nationality to feel what these two ladies shared. That's all I have to say. Like, you girls were on fire, and I just had to give you my feedback. I totally agree. The passion was coming out the screen. So yeah. I mean, I could understand that even if the imperfect whatever phrases were coming out, I still understood the overall message. It was amazing. So con esto, we want to present to you what we're putting together. Con esto te queremos presentar what we're putting together, and we want you to save the date. Queremos que ahorre el día, sábado 12 de noviembre. Sábado 12 de noviembre estaremos haciendo lo que es Corazón Latino Trazando Camino. November 12th, we're going to be doing an event that is called Corazón Latino Trazando Camino. It's like Corazón Latino Paving the Way. And we want to invite all of you to come and to join us. This is going to be in New York. And it's going to be during the morning time. We're going to give you the specific details, where to register, and the time and the address where it's going to be hosted. Esto va a ser en la ciudad de Nueva York el 12 de noviembre. Te vamos a dar los detalles más específicos, dónde se va a hacer, la dirección y dónde registrarte. Así que save the date so that you can come with your team, come with your existing clients, even prospects and coaches, to expose them to what we're going to be teaching, showing, and relaunching this amazing opportunity. Así que ahora el día, ven con tus amigos, familiares, coaches, clientes, porque vamos a estar haciendo un relanzamiento de lo que es esta oportunidad. Así que eso va a estar candente, buenísimo, y yo sé que va a servir de mucho en lo que es otra vez tomar el toro por los cuernos y ganar en equipo. Así que no sé si Miki quiere decir algo más para culminar. No, I just, my heart really is, it's so full. Tengo el corazón que me quiere explotar. Oyendo en primer lugar todos los cambios, all the changes, because they're great changes, guys. And I don't know if there's anybody in here, if you have any questions or you're doubting, just like leave all that stuff behind. Whatever happened in the past, it doesn't, whatever happened yesterday,
It doesn't matter. Lo pasado ha pasado, no me interesa. And you can't unscramble eggs. What's done is done. Eso ya. We're going to make a good egg white omelet. Eso es lo que vamos a hacer. And this event, el evento ahora el 12 de noviembre, is by the time we get there, guys, we already will have gone through this 21-day transformation, inside out, right? Porque la transformación no es solamente la física, es lo que va a pasar en estos 21 días. Cuando entremos a este reto, yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué es lo que yo quiero cambiar en mi vida? Olvídese de que, que quiero rebajar 5 libras, 10 libras. No, that's extra. Eso es lo extra. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar mentalmente? Porque aquí, este es el primer cambio. Yo siempre digo que lo que tú ves afuera es una manifestación de lo que está pasando por dentro. Porque eso fue lo que pasó con Rosy, lo que pasó con Mari, cuando ellas llegaron, when they got to the event. In that short, look, it took 3 days. En 3 días, they transformed. Like a 3-day refresh. Transform like a 3-day refresh. That's all it takes. But it was a transformation here. And I just plead, le pido que por favor abren su mente, abren su corazón de recibir lo que viene. Porque esto, en el grupo que vamos a hacer como equipo, vamos a estar unidos, lo vamos a hacer juntos. Nadie se queda atrás. So, entre más ustedes se conecten, más su vida van a cambiar. Este sistema trabaja si ustedes lo trabajan. Yo lo que quiero es que ustedes sacúdense la arena. Just drop whatever you had before and let's start fresh. Let's start new and let's start together. I'm so excited. And this event is about inviting, yes, we're going to be there, but we're going to challenge everyone. Bring a friend, bring a prospect, bring a client, and let's introduce them to our community. And the same passion that we felt here, esta pasión que sentimos esta noche, imagínate en persona. Van a haber que llamar los bomberos. We're going to have to call the fire department because that thing is going to be on fire. Va a estar encendido. So thank you everyone for being on tonight. Muchas gracias por conectarse esta noche. Como dice el dominicano, estoy feliz como una lombriz. Right? So that's all I have. Muchas gracias. Bueno, thank you. Have a good night. If you have any questions, talk to your leader. Si tiene alguna pregunta, habla con tu líder. Y nos vemos en el grupo de ¿qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ah? ¿Se lo grabaron? ¿No lo grabaron? ¿Quién se recuerda del nombre? Yes. Yo me recuerdo. Cracking the Body Code. Yes. Ahí nos vemos. Estén pendientes del enlace que se les mandará. We'll send the link so that you guys can request to go in. Así que bendiciones, buenas noches y nos vemos allá afuera. Chao.